Iya sama gua. Lu sekarang berarti ngepot Dut, jatuhnya enggak ya? Oke. Ya nggak ngarap Pindah sama tempat. sekali. Woi, Mundur. Woi! aja. woi, Anjing Loh! TikTok anjing. Adik TikTok. Oke. Dibanting jauh banget kali ini. Dibanting jauh banget. Kumar. Kairi lagi kena. Si Kiboy malah ketawa Kiboy guys. Gomar Kairi yang kena. Tapi beda bus lihat guys. Pas soalnya itu Timingnya pas banget diversinya ya. udah mau selesai. Loncat Udah gak nih? langsung adaptasi, dan langsung ketawa-ketawa itu player-playernya. Loh, saya Itu tadi ya, flicker membantu lah. Mungkin Angelanya mau harus Oke. Pindah tempat. Wih, TP balik ya. main nama dulu. Anjing. Anjing, Kumar mau mencoba bangsat kejadian lagi. Antar Baksia last game nih. Pag nag-assess ba yung Loyi, kita yung bilog kung sino yung mga pupapasok sa portal? Kita lang. Uy! Oh Sinama! my God! Sinama Sonic! TikTok play!